हरिओम श्री गुरुभ्यो नमः। पिले गला क्लास रे आमे चंपू रामायणम बा रामायणम चंपू भोजराजଙ୍କ विषय आलोचना करथिली। आज क्लास रे आमे कोन करबा ना भारत चंपू बा कवि अनंत भट्ट जो अनंत भट्ट अछंती तांको द्वारा रचित जो भारत चंपू अछि से चंपू काव्य विषय पिले आमे आज आलोचना करबा। तापर गोटे चंपू काव्य रहइबो सेटा कर देले तमरो जो चंपू साहित्य समाप्त होइबो हला। तो आमे ता पूर्व देखा जे कवि अनंत भट्ट किए तांकर परिचय कौन अच्छी पिले संस्कृत साहित्य इतिहास रे कवि अनंत भट्टଙ୍କ विषय सेमिति किछि विशेष परिचय उल्लेख करा जाय नै जहा किछि भी तांको परिचय विषय रे मिलुछि से गुडी एथिरे मु पिले ऐड करिछि। तो देखिबा तांको परिचय कोन ना भारत चंपू चंपू भारतम नाम रे मध्य ख्यात जे चंपू भारतम भारत चंपू सेटा जो चंपू भारतम गोटे ना आउ भारत चंपू दीटा ही गोटे काव्य ही दीटा ना अच्छी केवल चंपू को आग पछ कर दिया करदेले किछि नै से गोटे ही काव्य को सूचित करबा ना। तो कवि अनंत ए जो चंपू भारतम भारत चंपू अछि तार कवि अनंत भट्ट अटंती। तो अनंत भट्ट जो थिले ये भागवत चंपूकार गोटे ता पूर्वर गोटे चंपू ग्रंथ रचना करा जायतिला जार ना होची भागवत चंपू से भागवत चंपूकार जे अछंती अभिनव कालिदास तांकर ना से अभिनव कालिदास को सह ये प्रतिस्पर्धा करी तांको अनुकरण करी तांको सहित कंपटीशन करबा भावना रे से कोन करछंती ना चंपू भारत वा भारत चंपू लिखुतिले बोली गोटे किंबदंती रही गोटे किंबदंती रही जे जो भागवत चंपू जे रचना करछंती अभिनव कालिदास तांको सहित ये प्रतिस्पर्धा करबा पई गोटे चंपू काव्य बा चंपू भारत भारत चंपू रचना करछंती बोली गोटे किंबदंती अछि। विद्वान माने मध्य कवि अनंत भट्टଙ୍କୁ अभिनव कालिदास को समसामयिक बोली स्वीकार करिसंती। तो जो विद्वान माने अछंती से माने मध्य कोन करंती ना अनंत भट्टଙ୍କୁ अभिनव कालिदास को समसामयिक बोली तांको कहिसंती माने अभिनव कालिदास को समय जोटा अनंत भट्टଙ୍କର समय मध्य सेटा बोली कहिसंती। ताले देखिबा समय कोन तांको अभिनव कालिदासଙ୍କ समय जदि आमे देखिबा ताले तांको समय होची पुरी एकादश शताब्दी हैला। तेणु अनंत भट्टଙ୍କର समय मध्य एकादश शताब्दी बोली अनुमान करा जाय हैला। से अनंत भट्टଙ୍କ ताको जो समसामयिक थिले अभिनव कालिदास तांकर समय जेहेतु एकादश शताब्दी तो से हेतिरु अनंत भट्टଙ୍କ समय मध्य एकादश शताब्दी बोली अनुमान करा जायता। तो एथिरे तांकर पिता माता इत्यादि विषय किछि उल्लेख नै किंतु तमे तांकर समय जानिता जे तांकर समय होची एकादश शताब्दी आउ गोटे एमिति प्रश्न आसी पारे चंपू भारत वा भारत चंपूर रचयिता किए ताहले अनंत भट्ट दि प्रकार क्वेश्चन एथिरु संभव होउची। तापरे तांको द्वारा जो रचित अछि बोली भारत चंपू से विषय हम देखिबा जे भारत चंपू सेटा उत्स कोठी कोडु आछि तार उपजीव्य कोन ना महाभारत। तो भारत चंपू जो अछि त ना रही जानि देबो भारत चंपू महाभारत रो जो कथा अछि से कथा को आधार करी ही भारत चंपू रचना करा जायछि। तो महाभारत रो जो कथा वस्तु को संक्षिप्त आकार करा जाय बा संक्षिप्त आकार रे 12 गोटी स्तवक मध्य कवि सुंदर भाव वर्णना करछंती। तो ए चंपू काव्य को से कोन करछंती ना महाभारत रो जो कथा वस्तु अछि ताको संक्षेप भाव रे 12 गोटी स्तवक रे से वर्णना करछंती। तो चंपू काव्य रो जदि प्रश्न आसी चंपू काव्य रो केतोटी स्तवक अछि ताले 12टी स्तवक हैला। 12टी स्तवक ए चंपू काव्य रो चंपू भारत रे 12टी स्तवक अछि। आ केतोटी पद्य अछि ना 1041 टी पद्य अछि केते 1041 टी पद्य एवं 200 रु ऊर्ध्व गद्य खंड अछि बोली गद्य। तो ए चंपू भारत काव्य रे बा चंपू काव्य रे 12 गोटी स्तवक 1041 गोटी पद्य एवं 200 कोन अछि ना गद्य भाग अछि बा गद्य खंड रहिछि। एटा परिचय पिले तार भलो भाबरे ए तीनोटी मन रखिबो 12टी स्तवक 1041 टी पद्य आ 200 रु ऊर्ध्व गद्य। यह एक विशाल चंपू काव्य अटे कारण एथिरे देखो 1000 प्लस पद्य अछि ताले आ 200 रु अधिक जो गद्य अछि सेति पय एटा गोटे विशाल चंपू काव्य। एई चंपूटी रो रस गण ए चंपूटी वीर रस प्रधान अटे। तो ए जो भारत चंपू अछि तार रस होची वीर रस। एही काव्य उपरे मानदेव नामक विद्वान 16 शताब्दी रे एक सुंदर टीका लिखिछंती। तो ए जो चंपू भारतम जो रहला चंपू काव्य ता उपरे जने विद्वान थिले तांको ना होची मानदेव
ସେ ମାନଦେବ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥ ବା କମେଣ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚମ୍ପୁ ଭାରତ କାବ୍ୟ 6 ଗୋଟି ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ। ତ ସେ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତ ଚମ୍ପୁ ଅଛି ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଗୋଟି ଟୀକା କାବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। 6 ଗୋଟି ଟୀକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ଆକାରରେ ଯେଭଳି ବୃହତ୍, ଗୌରବରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବିଶାଳ ଅଟେ। କାବ୍ୟଟିର ରଚନା କାଳ ପ୍ରାୟତଃ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏଇ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ କେବେ ରଚନା ହେଇଥିଲା ନା ତାର ରଚନା କାଳ ପ୍ରାୟତଃ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଚମ୍ପୁ ଯୋଉ ଭାରତ ଚମ୍ପୁ ତାର ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ। ତାପରେ ବୋଲି ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଆସେ ତମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ରଚନା ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତ ତାର ରଚନା ଶୈଳୀ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କବିଙ୍କର ରଚନା ଶୈଳୀ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ତ ହସ୍ତିନାପୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଲିଖିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ହସ୍ତିନାପୁର ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେ ହସ୍ତିନାପୁରର କେମିତି ସେ ହସ୍ତିନାପୁର ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲିଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ଚମ୍ପୁର। କ'ଣ? ଦୀପ୍ତେ ରଣାମଣିଭି ଦିବସାୟମାନା ନିଶ୍ଚିନ୍ନତେ ମନସେ ଯାତ୍ରା ନିଶାୟୁବାନା କର୍ଣ୍ଣେନ୍ତିକେ ରଖିଳ କାଳ ନିବୋଧନାୟ ଘଣ୍ଟା ମଣେରଭିହିତସ୍ୟ ଘନାରବେଣ। ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି? ଦୀପ୍ତେ ରଣା ମଣିଭି ଦିବସାୟମାନା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଭାବାର୍ଥ ଶ୍ଲୋକର କ'ଣ ନା ଗୃହରେ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ଅଛି ସେ ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ଖଚିତ ହୋଇଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମଣି କିରଣରେ ଦିବା ରାତ୍ରି ଦିବସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ହସ୍ତିନାପୁର କେମିତି ଥିଲା ନା ସେ ହସ୍ତିନାପୁରର ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖଚିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ମଣି, ସେ ମଣି ପାଇଁ ସେ ମଣିର ଆଲୋକରେ ରାତ୍ରି ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରାତି ଯୋଉଟା ଥାଏ ସେ ରାତି ଦିବସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ମଣିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବା ତାର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ତା ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ରାତି ବି ଦିନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାତ୍ରି ପରେ ଦିନ ପୁନଃ ଆସିଗଲେ ଦିନ ରାତ୍ରିର ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାଯାଇ ନଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ମଣି ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଯୋଉ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିବା ସେ ମଣି ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଲାଇଟିଂ ଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଯାହାକି ରାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନ କରିଦେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଦିନ ହୁଏ କି ରାତି ହୁଏ ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠାକାର ଯୁବକମାନେ ଦିନ ରାତ୍ରି ସମୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ହସ୍ତିନାପୁରୀର ଘଣ୍ଟା ବାଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ହସ୍ତିନାପୁର ଥିଲା ତାର ଯୁବକମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ରାତି ହେଲା ଦିନ ହେଲା କେମିତି ଜାଣୁଥିଲେ ନା ସେ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜମହଲରେ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାର ନାଦ ହୁଏ ସେ ଘଣ୍ଟା ନାଦ ଶୁଣିକି ହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଦିନ ହେଲା କି ରାତି ହେଲା। ତ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନଗ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ତାର ଭାବ ସେ ରଖିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିର ପ୍ରଭାବରେ ଦିନ ରାତି ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଦିନ ରାତି ପୁରା ଏକାକାର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ହେଉଥିଲା ନା ସେ ଯୋଉ ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୋଉ ରାଜମହଲର ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାନାଦ ହୁଏ ସେ ଘଣ୍ଟାନାଦ ଶୁଣିକି ହିଁ ଏମାନେ ଜାଣିବା ପାଉଥିଲେ ଯେ ଦିନ ହେଇଛି କି ରାତି ହେଇଛି। ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ କାବ୍ୟରେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଋତୁ ବର୍ତ୍ତନ, ନଗରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ନାୟକ ନାୟିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଅନନ୍ତ ଭଟ୍ଟ କାବ୍ୟରେ ନବରସ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ କାବ୍ୟରେ ସେ 9 ଗୋଟି ରସକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅପିଚ ଆଉ କ'ଣ କ୍ଷୀଣି ପତୌ ମଦକଳಂ ପ୍ରତିକୃଷ୍ଣ ସାରಂ ତୃଣୀ ମୁଖେ ପତିତ ପାଣି ନଖାଙ୍କୁରେସ୍ମିନ୍ ଏଣୀ କୁଲାନି ତରଳୈ ଯମୁନାୟଲାନାಂ ବେଣୀ ମିବାନ୍ଧି ବଳୟେ ବିପିନେ ବିତେନୁ। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ନା ରାଜା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୃଗୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଉପରେ ସର ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯାଇକି ସେଇ ଅରଣ୍ୟରେ ମୃଗୟା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ସେ ମୃଗୟା ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ପରେ ସେ ଅରଣ୍ୟର ଯୋଉ ମୃଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସରର ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ରାଜା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଯୋଉ ହରିଣୀ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମୃଗିଣୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ଦୁସ୍ତିଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ସତେ ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯମୁନା ନଦୀର ବେଣୀ ବିସ୍ତାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗମାନଙ୍କୁ ସେ ସର ନିକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ ବା ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖରେ ବିରହରେ ସେ ଯେଉଁ ମୃଗୁଣୀମାନେ ଥିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସେ ମୃଗୁଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରବାହ କରିକି ସତେ ଯେପରି ସେଠିରେ ସେ ଯମୁନା ନଦୀର ଯେଉଁ ଲହଡ଼ି ଯେଉଁ ଯମୁନା ନଦୀର ସବୁ ବେଣୀ ସଦୃଶ ସେ ଜାଗାରେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ହରିଣମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ
हरिणी माने अधीर होई पड़िथिले एवं कांदिबाको आरंभ कले और से कांदिबार जो अश्रु प्रवाह हैला सते जेपरि यमुना नदी रे से कोन हैला बेणी सृष्टि हैला। तो एपरि भाबरे से वर्णना करिसंती पिले। तापरे केवल पद्य वर्णना दृष्टि नुहे गद्य वर्णना दृष्टि मध्य उक्त चंपू काव्यर महत्व अनस्वीकार्य। केवल पद्य पाई नुहे एथिर जो गद्य अछि सेटा मध्य तार महत्व मध्य बहुत अधिक अछि। व्यासंकर आदेश रे पांडव माने जो एक चक्रा नगरी रे वास करुथिले तार वर्णना प्रसंग रे कवि जो अलंकार मंडित गद्य खंडर अवतारण करिसंती ताहा वास्तव रे तांकर कवित्व सक्षर वहन करिछि। यथा तो जेते बेले व्यासंक आदेश रे जो पांडव माने गोटे एक चक्रा नगरी रे वास करुथिले से समय रे जो तार वर्णना जेते बेले करछिन से जो अलंकार मंडित जो गद्य खंडर प्रयोग करछन्ती ताहा कोन अटे ना वास्तव रे ताहा तांकर कवित्व को प्रदर्शन करता किपरि पाब्रुसमेव बक बलाक्रांतम पाताल नगरीमिव प्रत्यहं वर्धमाना बलिशोकम अंग राज्य सीमामिव सूर्यतनयानुकूल प्रतिष्ठां रविरथाख्य धुरमिव एक चक्राम। तो एपरि भावरे जो एथिरे उपमा अलंकार देखा मिली तो एपरि विभिन्न प्रकार अलंकार प्रयोग से करछन्ती। तो चंपू रामायणम अनंत भट्टंकर गोटे एमिति कृति जोंठी कि से गद्य और पद्य उभय प्रयोग रे तांकर पांडित्य को प्रदर्शन करछन्ती। तो यहाँ थे चंपू काव्य जो भारत चंपू थिला तार परिचय आउ तांकर रचयिता जो अनंत भट्ट अछन्ती तांको विषय। तो आज पेंती बिले आ गोटे क्लास रे हमें आ गोटे चंपू कार आउ तांकर जो चंपू से विषय आलोचना करबा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय जगन्नाथ।